hablar sobre temas migratorios. Abogado, buenos días. Good morning. How are you? I am fine. Good morning to you too, Kevin. Thank you so much for joining us once again. Ted, I know it's been very challenging for attorneys these few years with a lot of immigrants, and challenging the fact that as many people is not really calling the attorneys or making consultations, even though the consultation is free. And then the time passes, and then sometimes it's more difficult for you guys in order to address those issues, right? Well, it's more difficult for the clients to be able to stay here if they've waited a long time once they come in. It's very, very important when a person first comes into the United States, or right now if they haven't already, to go see an immigration attorney to figure out what their options might be. Le decía al abogado Ted Murphy, a quien le doy la bienvenida el día de hoy, que ha sido unos años muy complicados, muy difíciles, porque hay mucha gente que viene a los Estados Unidos y no sabe que deben consultar con un abogado antes de que cumplan el año para solicitar lo que se llama el asilo. Sin embargo, el abogado me dice que es más difícil para el cliente, no necesariamente para el abogado, porque obviamente no pierden la posibilidad de quedarse legalmente en los Estados Unidos. Now, I believe, the politics are playing a role in, they place a new law, and then a judge come and change, and the law is again blocked, and it's back and forth. How does it affect the cases? Well, it has a very significant impact on eligibility for different relief, and also on a person's ability to come into the United States. Prime example is the asylum policies that were put into place by the Biden administration earlier this summer. Those policies restricted the ability of an individual to ask for asylum if they were coming from other countries further away than Mexico. Le preguntaba al abogado que la situación de asilo, lo que está pasando con la política. Hay muchos políticos que actualmente están... el presidente Biden ha puesto una ley, luego viene un juez lo bloquea, luego viene otro juez lo desbloquea y así. Y dice que obviamente estas políticas han hecho más difíciles que los inmigrantes puedan llegar y empezar un proceso, ¿no? So, abogado, let's focus on this topic, asylum issue. The asylees, who are the people who can qualify for that asylum when they arrive to the United States with no documents? Anybody who has a fear of return, if they've been persecuted or tortured in their own country in the past, if their families have had problems, or if they believe that they will have those problems if they have to go back, they're entitled under our law to ask for asylum, ask for protection in the United States. The restrictions that were put into place a few months ago make that much more difficult. Some of the political things that have happened recently, a court in California, a judge there 2 weeks ago, stopped that policy, said, you can't do that, that's illegal. Then it went to another court, a higher court, last week that said, no, they can do that while the trial is going on, about the whole case. So the policy changes that were put into place made it harder. And then a judge said, no, you can't do that. So it looked like it was going to be back to the typical way. And then another court last week said, no, it's okay to put those restrictions in place. So it's like a ping pong match. Yeah, but I mean, it's in order to understand this, because a lot of people has confusion. President Biden policy is harder and difficult for the immigrants to become an asylee when with the new policy, and it's more difficult than the Title 42. That's correct. Okay. Let me explain some of the issues. So if you come from, let's pick a country, El Salvador, for example. You go through a couple of other countries before you even get to the United States. The new policy says that you have to apply for asylum in the other countries that you come through. Let's say Guatemala. Correct. Or Mexico. Correct. Before you apply for asylum in the United States. So that makes it difficult. And you have to wait until they denied you in order to continue your trip to the United States. Correct. If they say, okay, you're going to be asylee in Mexico now, then they're not eligible for asylum in the United States. So if you've been granted asylum, a right to stay in any other country, you're not eligible for asylum in the United States. And that is in place right now.
Correct. This policy. Correct. Okay, let me translate. That's part of the asylum law. Yeah, let me translate this part and then we're going to continue because this topic is very important because I know thousands of people, according with the statistics, 4.3 million has crossed in the last 3 years. That's correct. Vamos a traducir esta parte que estoy conversando con el abogado Ted Murphy, a quien le agradezco enormemente su presencia acá en el estudio. Si tienen preguntas, empiecen a mandar sus mensajes al 302-858-5119. Le decía, ¿quiénes califican para recibir asilo en los Estados Unidos? Dice, cualquier persona de cualquier país que tenga temor de regresar porque corre peligro su vida, porque tienen dificultades de persecución política o persecución criminal. Todas estas personas pueden calificar y recibir el asilo en los Estados Unidos. Sin embargo, dice, la política del presidente Biden, la nueva policy que él ha puesto en place, que aunque la han querido bloquear, dice que para poder ahora pedir asilo en los Estados Unidos, requiere primero pedir asilo en un tercer país. Por ejemplo, él decía, si alguien viene de El Salvador y quiere venir a vivir en Estados Unidos, primero tiene que pedir asilo o en Guatemala, poníamos el ejemplo, o en México. Le preguntaba yo, ¿pero qué pasa si México o Guatemala le da asilo? Entonces dice, entonces ya no puede pedir asilo en Estados Unidos. Ahora, si a esa persona le niegan el asilo en Estados Unidos, en México o en Guatemala, basándonos en el ejemplo, ahí sí podría llegar recién después con esa negación a la frontera y pedir asilo en Estados Unidos. Pero that's not happening. People is still coming to the border and crossing the border and getting United States. And so what is your suggestion for the people who has just arrived? Well, there's two other things we need to talk about first before we talk about those who've just arrived. Dice que tenemos que hablar de dos cosas antes de hablar del tema que le acabo de preguntar. Part of Biden's rules are that if you cross the border illegally, not at a port of entry, you're not going to be eligible for asylum. Dice, parte de la nueva regla del presidente Biden es que si usted cruzó ilegalmente sin un puerto de entrada, usted no califica para asilo. Okay. Then the second part of that is that you have to have a cell phone, a smartphone, and you have to sign up with CBP, that's Customs Border Protection, for an appointment. So you have to go through an app on your phone. Y la segunda parte es que cada inmigrante que va por el puerto de entrada de los Estados Unidos tiene que tener un teléfono celular inteligente para poder bajar la aplicación del CBP o del CBP y que pueda seguir el proceso. So if you want to apply, if you've come from those other countries and asylum is denied, or if you're from Mexico and you want to apply for asylum now, you cannot cross the border illegally. You have to go to a port of entry. You have to have a smartphone, download an app from CBP, and make an appointment through the app that doesn't work. In order to go to get an appointment to ask for asylum. If you don't have an appointment, you just cannot go and cross. Correct. And if you don't have a phone, you're out of luck. Now, that policy applies to whom? The people who came 2 weeks ago, 5 months ago, a year ago. Who is in that rule? Because many people probably are not necessarily cross, or they weren't crossed through the port of entry. They just crossed through the border. And how can I prove that I was qualified at the moment that I was Title 42 in place? Right. The individuals who crossed without getting stopped, it's going to be difficult to prove when they crossed the border. Okay. But there's so many people that are being stopped at the border that are just being let in. Many of them have paperwork with them. It might just be one piece of paper that's got a date on it and their name on it and says, when you get to your final destination, you have to report to immigration within 60 days. Many people throw that paper away. But that's proof of when they came in. It's important to keep that paperwork. God. Ok, dice, esto es súper importante. Dice que la gente, es difícil. Yo le preguntaba, ¿qué hace la gente para decir, bueno, yo entré cuando estaba el título 42 en su momento que me permite recibir asilo? Porque bajo la administración del presidente Biden, su nueva póliza, la gente no puede recibir asilo si solamente cruzó la frontera y no por un puerto de entrada. Eso es muy importante saber. Ahora dice, el abogado Ted Murphy dice que las personas que no entraron por un puerto de entrada, sino solamente cruzaron la frontera y no tuvieron un contacto, va a ser difícil de probar de cuándo entraron. Sin embargo, las personas que a veces tuvieron contacto con un oficial de policía posiblemente les dieron un papel con la fecha que entraron y cuándo tienen que volver a tener contacto con inmigración. Y hay gente que tira ese papel
Y esa es una prueba de cuando entraron. Entonces, muy importante conservar la documentación que le dan en la frontera. Now, las preguntas me empiezan a llegar y a la gente que tenga preguntas, mándenme mensaje al WhatsApp o a la línea directa, preguntas sobre inmigración al 302-858-5119 y vamos a ir leyendo las preguntas de cada uno de ustedes con el abogado Ted Murphy. One of the questions that I have in regards to this issue is how long the people has in order to talk to an attorney and file a case for asylum if they qualify. They have to have that application filed within 1 year from when they cross the border. Le preguntaba al abogado que cuánto tiempo tiene la gente que va llegando a los Estados Unidos indocumentada para pedir hacer una solicitud de asilo. Dice el abogado que tienen 1 año desde el día que entraron. But a lot of people make the mistake of waiting 11 months, 11 and a half months before they go see a lawyer. It takes time to put that paperwork together and get it filed. Mucha gente comete el error de esperar 11 meses y medio para recién ir a ver un abogado y para que le haga los papeles. So, it's difficult to do in 15 days, right? Right. Another critical issue. Otro problema grave. Goes with work permits. Many people want permission to work in the United States. If they're filing for asylum, they have to wait 6 months after they file the asylum application Dice que before they can get the work permit. Otro problema es que recuerden que cuando usted solicita el asilo, va a tomar 6 meses para que recién le procesen el permiso de trabajo. Entonces, se necesita tiempo. Y básicamente la recomendación es que si usted está llegado a los Estados Unidos, the consultation is free, right? Correct. La consulta con el abogado Ted Murphy es completamente gratis. No puede esperar. Si usted ha llegado, no importa de qué nacionalidad. You speak many languages, right? In your office. That is correct. That's correct. So, la oficina del abogado Ted Murphy, que tiene oficinas en Pensilvania y también en Delaware, ofrece las consultas gratis y mire, solo con una llamada haga la cita, completamente gratis, y él va a poder hablar con usted. No importa en qué estado esté. You receive clients from any part of the United States, right? That's correct. You do the consultation over the Zoom. We do. Well, we have people drive from Chicago to come Wow. to see me. They drive from Florida and Georgia. Wow. Just last week, a family drove from Georgia. They drove all night long to get to the office. They got there at 5:30 in the evening. God bless them. And we were closed at 5. Oh my But God. we decided to see them as soon as they got there. I appreciate that. But we also do consultations over the telephone. Okay. So we do consultations with people all over the United Dice States. que la consulta es gratis y que hay gente que maneja increíblemente. Dice que el otro día vino una familia de Georgia que manejaron toda la noche, llegaron a las 5:30 de la tarde, a su oficina estaba cerrando, dice, pero él tuvo que atenderles por la travesía que hicieron. Es muy importante que la gente sepa, hagan la consulta. El número de teléfono me están pidiendo. What's the telephone number again? 302 302 855 1055. 1055. Yeah. 302-855-1055. Llame ahora y haga una consulta gratis, pero llame este instante, llame para que el abogado le atienda muy pronto su consulta gratis. 302-855-1055. Estoy con el abogado Ted Murphy, voy a hablar acerca de varios temas, otros temas y sus preguntas, por supuesto. Vamos con la primera pregunta, dice... ¿Existe alguna ley nueva emitida por el presidente Biden donde los profesionales, ingenieros y otras ramas que cumplan su experiencia puedan tener un estatus legal sin patrocinio? That exists any new law that President Biden has signed that the professionals, engineers, and many other professionals with experience can obtain any legal status without any sponsor? There's no new law in place right now. No hay ninguna ley ahorita en este momento. Right. If they've come into the United States with permission, they may be able to apply, through an employer. But if they have come in without permission, or if they've worked without permission in the United States, then they're not going to be able to get an employment-based visa or an employment-based green card. Dice que no hay ninguna ley para los profesionales. Sin embargo, si usted vino legalmente a los Estados Unidos y es un profesional que tiene experiencia, puede buscar un patrocinador, un empleador que le ayude para el proceso. Dice, pero las personas que llegan indocumentadamente o trabajan ilegalmente, posiblemente pueden tener obstáculos el momento de legalizarse o obtener algún tipo de estatus migratorio. Tenemos otras preguntas. I have another questions. Hola, buenos días. Una pregunta para el abogado es que yo tengo permiso de trabajo. ¿Puedo pedir a mis padres para que vengan acá? Gracias. Somebody has a work permit and he's working here, but he wants to find if it's possible to apply for his parents to come.
person who wants to apply for their parents to come into the United States, if they want them to come permanently and become residents, that person has to be a U.S. citizen in order for them to apply. They cannot be a resident or an asylee. If the parents just want to come for a visit, to get a visitor's visa, that's a different process. They go to the consulate and apply for a visitor's visa. Dice que la pregunta de esta persona que tiene permiso de trabajo, obviamente no sabemos cuál es su estatus, pero dice, en orden para poder usted traer a sus papás legalmente a vivir acá, usted tiene que ser ciudadano americano. Sin embargo, si usted quiere que ellos vengan nada más a visitarle, eso es un diferente proceso, tienen que ir al consulado de su país y solicitar una visa. Tengo otra pregunta, dice... si una persona sacó ID para trabajar con papeles de Puerto Rico, ¿podría arreglar si un residente le pide, por ejemplo, su esposo? All right, I understand this. So this person was working with the Puerto Rican papers. And now her husband wants to apply to become a permanent resident or something, right? Someone who has been using someone's documents can qualify in order to become a permanent resident or a legal status? Not usually. There's a prohibition in the law that says that if you've used papers saying you're a U.S. citizen, whether it's a birth certificate from Puerto Rico or Texas, or they've just marked on the paperwork to get a job that they're a U.S. citizen, that's a violation of the law if that occurred after April 1st, 1997. If that claim to U.S. citizenship occurred prior to April 1st, 1997, then a waiver is available for it. But after that date, which is over 26 years ago now, there's no waivers available for that. So that individual who made that false claim cannot get a green card through a family member or through a business applying for them. There's a couple limited circumstances where if the person is already in the immigration court in proceedings, they may be able to file an application. It's called cancellation of removal, cancellation of deportation, where they may still qualify to become a resident of the United States. But it's a different process, it's a different part of the law. Déjeme explicarle esto que es muy, muy complejo y muy importante que escuche. Si usted ha usado papeles de un ciudadano americano, right? Y usted en una aplicación de trabajo, usted ha hecho un claim, es decir, ha afirmado de que usted es un ciudadano americano, entonces, si usted entró antes de 1997, posiblemente hay un perdón para eso. Pero si usted entró después de 1997 e hizo esa afirmación de que usted es ciudadano americano usando otros papeles, entonces eso no le permite legalizarse bajo ninguna circunstancia. No hay un waiver, no hay un perdón para aquella situación. Now, it's well known that a lot of people has been using papers from another states, another country like Puerto Rico, and they've been using just for work, right? Correct. So if that person, let's say applied to go, in order to work with these documents, they normally go and apply for an ID. Let's say that person applied for an ID, has been working and just used for work terms. That person is also in the same position that we mentioned? That's correct. Okay. If you've made a false claim to U.S. citizenship for any benefit in the United States, then the law applies to you. That prohibition applies. Le preguntaba que las personas que han comprado papeles de un ciudadano puertorriqueño, un ciudadano tejano, que usaron solo para trabajar, si esas personas podrían tener este mismo problema. Dice exactamente es por eso. Las personas que han recibido un beneficio o han aplicado para un beneficio, mintiendo que son ciudadanos americanos, a ellos se les aplica esta norma que no pueden recibir ningún estatus migratorio en los Estados Unidos. Now, it's happening for so many years that we don't have an immigration reform. And a lot of people is afraid, So lately what I learned is a lot of more people is working, and I think even IRS, federal government, White House, you name it, Congress, everybody knows that a lot of people is using ITIN numbers with their own name, and people is working as a self-contractor or self-employee. So in that case, they're not violating any rule. And then if something happens in the future, they get married or whatever, they can become permanent residents and citizens of this country, right?
Yes, they can. There's a process, or a couple different processes to go through. But when I have people come in and talk to me about, well, how can I work, things like that, I cannot give them advice, to break the law. I understand that many people have difficult circumstances. They have to make their own decisions. So an attorney is going to give advice. The advice that I give is you should not use fake papers. Even if they're not U.S. citizen papers, if you're using fake papers, you could be charged with a crime. You could be charged with identity theft. Absolutely. And that has a negative impact. But if the individual, you talked about the ITIN, the Individual Yes. Taxpayer Identification Number, that was created for people who cannot get a Social Security number, but so you can pay taxes. So the federal government may not want you to be here, but they want to take your money. Your money. Right. Es importante lo que estamos hablando. Le digo que hay muchas personas que no han querido violar la ley comprando papeles falsos de otras personas, robando la identidad de otras personas y utilizan el ITIN number para poder trabajar y generar dinero. Y dice, obviamente el gobierno no quiere que usted esté aquí, no quiere que rompa la ley, pero le quiere su dinero. Entonces por eso es que le dieron un ITIN number. Pero la realidad es esa. We have a lot of questions now. We're going to jump on the questions, hopefully. Voy a tratar de traducir simultáneamente cuando el abogado vaya respondiendo. Dice, buenos días, ¿puede pedir un padre que es residente de los Estados Unidos a un hijo que vive en República Dominicana? Permanent resident father can ask for his son from the Dominican Republic. He has a son in Dominican Republic. As long as the son is not married, not legally married. If the son has a partner, not legally married, then the father can still apply. And how long normally takes from Dominican Republicans? It depends on the country, and it depends on the age of the person. If the individual, the beneficiary, is under 21 years old, it might be 2 or 3 years. Okay. If the person has already reached the age of 21, it could be anywhere. It could be about 8 or 9 years. But it has to be single, right? Cannot be legally married. Legally married. Right. They might have a partner. That's not a problem. Not They cannot legally be married. legally married. Ok, esto es importante. La pregunta era si un ciudadano, un residente permanente puede pedir a su hijo en República Dominicana. La respuesta es sí. Si el hijo tiene menos de 21 años, tarda de 2 a 3 años, pero sí puede pedirle a su hijo. Si su hijo, y no está casado, no tiene que estar casado. Si su hijo es mayor de 21 años, puede tardar entre 8 y 9 años, pero no debe estar legalmente casado tampoco. Puede tener su pareja, pero no puede estar legalmente casado. Es la respuesta. Vamos con otra pregunta. Unless they're married to a resident of the United States or citizen of the United States, then the spouse can apply for them, and it's a much faster process than a resident father. Dice que a menos que su hijo tenga una pareja que es residente o que es ciudadana, entonces ya ahí el trámite es más rápido que con el papá pidiendo a los hijos. Now, for a citizenship, it's easier, right, to ask for the kids if they have kids in another country. That's correct. If they're a citizen, they can apply for their children, for their spouse. It doesn't matter if the beneficiary is married or not. Okay. Dice que para los ciudadanos americanos sí pueden pedir a sus hijos y ahí sí no importa si son casados o no. Vamos con otra pregunta. Dice, hola, buenos días. ¿Qué posibilidad tengo de arreglar mis papeles si mi hijo es militar? What are my chances if my son is in the military? In the United States military? Yeah, I believe so. Okay. Well, it depends on other factors. If the parent has only come across the border one time, does not have a deportation order, has not committed any crimes, then the fact that the child is in the U.S. military makes it possible for them to become residents of the United States without leaving. So you cannot have any charges. You have to be very clean record, basically. Yes. Okay. Dice que sí, si usted ha entrado solo una vez ilegalmente a los Estados Unidos, es decir, si usted ha entrado y ha salido de los Estados Unidos múltiples veces, posiblemente va a ser más difícil el caso, me imagino. Pero dice además no tiene que tener ningún récord. Pero sí, los papás de personas que están en el servicio militar en los Estados Unidos tienen una posibilidad de hacerse, obtener sus papeles a través de su hijo que está en el servicio militar. Las preguntas, si me están preguntando su número, el 302-855-1055, ese es el número del abogado Ted Murphy. Si quiere llamar, ahora mismo hable. Las secretarias, las operadoras del calling center de Ted Murphy están esperando su llamada. Si están ocupadas las líneas, siga insistiendo que ellas le van a responder el día de hoy.
302-855-1055. Ese es el número que va a llamar ahora mismo por su consulta gratis. Tengo más preguntas. Dice, buenos días, una pregunta para el abogado. Yo es que tengo permiso de trabajo. Esto ya yo lo leí. Dice una pregunta para el abogado. Dice, yo saqué un ID con el nombre de otra persona, pero nunca utilicé ni para trabajar ni para nada. Solamente fue un ID. ¿Puedo caer en el mismo problema que ya hablaron anteriormente? So this person, again, she applied using somebody else's documents and applied for an ID. So this person's concern is he or she said, never worked with those documents. Can they have the same problem? If they've never used the documents, it should not be a problem. If they have used the documents to apply for a job or anything else, then it is a problem. The prohibition under the law is if you've ever made a false claim to get a benefit. So if you've never used them, you're not asking for a benefit. Or when you say benefit, is to get a job, to get a visa, to buy a house, to get a loan, to buy a car. Oh, wow. Anything, any benefit that under the law in the United States. Wow. Dice que la ley dice que cualquier persona que haga un falso statement, una afirmación de que usted es dueño de esos papeles, de papeles de un ciudadano americano, dice es ilegal para obtener cualquier beneficio, ya sea un trabajo, abrir una cuenta de banco, comprar una casa, sacar una tarjeta de crédito, lo que sea. Si usted ha violado esa ley, esa es una ley, esto es una acusación grave que no le va a permitir legalizarse en los Estados Unidos. Tengo más preguntas. Dice el número del abogado, el 302-855-1055. Es el número del abogado Ted Murphy. 302-855-1055. Quiero que le llame ahora y le diga, estoy escuchando la radio, necesito mi cita gratis, ¿ok? They can call right now, right? They can call right now. How many operators do you have in the office right now? Today we've got maybe 4. 4. Ok, llamen. Ahorita tienen 4 operadores para que contesten sus llamadas. Rápidamente, 302-855-1055 de cualquier estado pueden llamar y decirle, abogado, yo necesito mi cita gratis. Dice, buenos días, soy ciudadana americana y voy a cumplir mis 21 años pronto. Quiero saber si puedo pedir a mis abuelitos en México. She's an American citizen. She's going to be 21 soon. She wants to bring the grandma and grandfather. She cannot apply for the grandparents for permanent residency. Okay. That's restricted to spouse, parents, or children. Okay. You can apply for your siblings as well. That's a very long process. If the grandparents want to come into the United States, a different family member would have to apply for them, or if they just want to come visit, they can go to the consulate and apply for a visitor's visa. Dice, lamentablemente, el que usted sea ciudadana de los Estados Unidos y tenga 21 años no le da la calificación, no le permite que usted pida a sus abuelitos. Esa es una posibilidad que le da solamente a los hijos de sus abuelitos, es decir, a su mamá y a su papá, right? Ellos tienen esa posibilidad si son ciudadanos americanos. Y se puede pedir a otros seres queridos, sin embargo, es un proceso más complicado. Y lo que le sugiere es que si no hay otro familiar como su mamá y su papá que puedan pedir a ellos, o a un tío o alguien que sea ciudadano que pueda pedirles a ellos para que vengan, entonces tienen que sugerirles que vayan al consulado para pedir su visa. Now, a lot of people, for some reason that I don't understand, a lot of people in our Latin American countries, they never go to the consulate to apply for a visa. They never go and they just come through the borders. And somebody told me one time, I don't know if it was you or somebody told me, that's the main step that you should do before you start thinking about something else. That's right? That's correct. They should. Right? Yo le digo al abogado que mucha gente a veces solamente viene a los Estados Unidos cruzándose la frontera y nunca fueron al consulado a intentar sacar la visa. Y claro, dicen, es que es muy difícil, que no le dan. Yo entiendo eso. Pero yo no sé si el abogado Ted Murphy me dijo alguna vez que ese debería ser el primer paso, intentar sacar la visa. Ahora, si ya le niegan a uno, pues ya vamos a ver qué se hace. I have a phone call before we end this conversation, abogado. Vamos a la línea telefónica. Tiene una pregunta. Buenos días. Adelante, por favor. Buenos días, Kevin. ¿Cómo están en cabina? Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, mira, hace años falleció mi hermano aquí en Delaware. Ok. Mandé a traer a mi de antemano no tengo ningún tipo de estatus aquí. Ok. Pero mandé a traer a mi papá y a mi mamá con visa. Uh-huh. A ellos le dieron una visa
humanitaria de 30 días. Ya. Pero cuando mi hermano lo sepultamos, a la semana mi papá cayó enfermo y tuvo el mismo problema que mi hermano. Entonces, por el proceso médico, No se han ido todavía. mi mamá no salió a tiempo del país. Entonces, mi pregunta es, ¿habrá la Perdón, manera? ¿ellos todavía están aquí? No, mi papá le dio cáncer en el cerebro, lo operaron Oh, qué pena. y él se quiso ir a fallecer allá a México. Entonces mi pregunta es esta, mi madre no entregó su visa a tiempo. ¿Hay la posibilidad de que la pueda traer otra vez? All right, so yo lamento mucho lo que te pasó, pero vamos con la respuesta del abogado. So what happened is ¿cuántos años atrás fue? ¿2 años atrás? Hace 6 años atrás. 6 años atrás. So 6 years ago, his brother passed away with a difficult situation, a brain tumor or something like that. So he asked United States government for a visa for his parents. He doesn't have any status. So the government given a temporary visa for 30 days, for the situation, so they can come to see their son. So his father, a week later when they arrived here, he fall in the same difficulties as his son. So his mother never went back on time because it was 30 days. She left later after the 30 days. ¿Cuánto tan tiempo más tarde ella se fue? Ella se fue como un mes más tarde porque tuvieron que operar a mi papá y yo quería mandarlo, pero por su estatus no podía tomar el avión hasta que él se sintió un poquito mejor. Pudo tomar el avión. So he has he was in a hospital, facing difficulties, and because of his health, he wasn't able to fly back to the country. Sure. So they were here over 30 days, past the visa time. So he's asking now if he can apply for his mom, and somehow his mom can go to the embassy or the consul and apply for another visa. What could be done? The issue is El problema es how long was mother here after permission expired? 30 days more. 30 more so days. if she was only here 60 days and only 30 days illegal, then there's no bar. There's no prohibition to her applying right now to come back. Dice que como ella no se ha quedado más, I believe it's over 180 days, right? There's 2 points. 180 days of being an overstay or unlawful presence. You have to stay out for 3 years. If that period of time reaches 1 year, you have to stay out for 10. Okay. So if that period of time is under 180 days, it's not going to be a problem. There's no bar. So she can go and apply for another She can visa. apply, yes. Dice que afortunadamente ella no se quedó más que 30 días después. Si se quedara más de 180 días, tiene que esperar 3 años para pedir una visa. Si se quedaba más de 1 año, tiene que esperar 10 años para pedir una visa. Pero dice que él no ve un problema, que ella debería ir a pedir su visa. ¿Ok? Okay, muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias. We're gonna finishing. We have a lot of messages, but we wanna try to read and answer some of these questions. Very important questions. Abogado, 302-855-1055. Llame right now. Llame ahora y dígale, yo quiero mi cita gratis. All right? Dice, hola, buenos días. ¿Cómo está? Espero que bien. Le tengo una pregunta. A mi cuñada le robaron el celular. Ya tenía su tarjeta de crédito y luego le hicieron muchas compras. Y eso es el reporte de la policía. ¿Y qué beneficios tiene ella? Okay. So his sister-in-law, somebody stole her cell phone, and then she had her credit card in the cell phone. So someone made a lot of purchases of that credit card. They made a report to the police. Can she apply for any benefit since she was victim of that kind of crime? There's a list of crimes typically for you to be apply for a U visa. Hay una lista de crímenes que califican para la visa U. It depends on what the person was charged with. Depende de cómo fue la persona acusada. But the victim of the crime would have to participate, help the police. If there's a trial, they have to go to the trial. They have to testify. And it's a very long process. Right now, it's at least an 8-year process to get that U visa. Ya dice que ahorita, dependiendo si es que arrestaron al ladrón, ella tenía que colaborar con la policía para que siga el proceso, pero y el momento que la aprueben la visa, si es que califica,
está tomando 8 años para que le aprueben la visa aún. The other requirement is that there must be physical injury or emotional injury. Y este es el caso más importante, que debe haber agresión física o emocional. Yo lo que le recomiendo es que llame al abogado Ted Murphy ahora mismo al 302-855-DINCO. Dice, buenos días, una pregunta para el abogado. ¿Cuánto está la espera para la visa disponible para la gente que estaba esperando la visa 42B? Déjenme leer esto bien, que no me llega bien el mensaje. ¿Es a visa called 42B? That's not a visa. 42B it's a application that's filed in the immigration court. Okay. It's not a visa. It's an application to cancel the deportation process and get a green card. But it can only be applied for in the immigration court. Okay, dice probar visa como está la espera ahora. Okay. So that's is a wait in a waiting period of time, or how that works? If it's approved by the judge, right now there's a 4-year delay because there's a cap. There's only 4,000 that can be approved each year for the entire country. Okay. And they're well past that. Right now, that waiting period after the judge makes a decision is 4 years before they get their So green this card. is for stop deportation, right? Correct. So dice que la 42B es un proceso para parar la deportación después de que ahorita está demorándose más o menos 4 años, dice el abogado, para que la aprueben, porque hay solamente 4,000 permisos o 4,000 procesos que se aprueban. 4,000 a year, right? Correct. So, entonces, por eso es que hay un retraso de más o menos 4 años. Vamos a la línea telefónica, la última pregunta, y nos vamos. Adelante con su pregunta, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. Mire, mi pregunta es la siguiente. Tengo una hija ciudadana de aquí, o sea, nacida aquí. Ella ya cumplió sus 21 años de edad. Ok. Yo quería saber qué probabilidad hay de que ella me pueda pedir. Okay, yo estoy aquí y yo entré por frontera, o sea, no entré ni con visa ni nada, entré por frontera. Ya. Entonces eso lo quisiera saber yo. ¿Y ella ya tiene 21 años? 21 años tiene ella ya. ¿Y ella está en el servicio militar o no? No. Ok. Muchas gracias por su pregunta. Ahorita va la respuesta, ¿ok? Todas las personas que me han hecho preguntas deberían llamar al abogado para hacer su consulta porque cada caso es diferente. Sin embargo, vamos a responderle a la señora. She crossed the border. Her daughter is 21, and she wants to know if her daughter can apply for her status. Daughter's a U.S. citizen, yes. The daughter can apply, can start a process. Whether they can finish the process in the United States or whether she has to leave and go to consular process depends on other facts. If she came in with permission or was paroled in, then she can finish the process in the United States. If she came in illegally with no papers, then she may have to leave the United States, go through consular processing. But when she does, all of that illegal presence in the United States may require her to stay out for 10 years before she can come back, unless she has a parent or a spouse who's a U.S. citizen or resident. So. Dice que lamentablemente lo que su hija su hija puede empezar el proceso, pero lo que hay que hablar es de terminar el proceso, y para eso posiblemente dice, si usted calificara, tendría que regresarse a los Estados Unidos, a su país, a esperar por 10 años para poder calificar para un perdón y luego entrar legalmente a los Estados Unidos para poder calificar bajo el pedido de su esposa, de su hija, perdón. Dice, la otra cosa que usted debería ver es si usted tiene un esposo que es ciudadano o residente, etcétera, bajo un estatus. Así que esa es la situación. Tengo más preguntas acá. Dice, buenos días, mi prima tiene 8 años de estar en el país y tiene un PIN number y hace sus taxes y algún programa que ella pueda aplicar, un permiso de trabajo. So someone has been 8 years in the country, has the ITI number, I believe it's, and she's paying taxes and everything. She's asking if he has any chance to apply for anything. She would have to come and talk to me. Yeah. Or another immigration attorney. Dice que ella debe hablar con un abogado de inmigración. Y con esto vamos a cerrar. Todas las personas que nunca han hablado con un abogado, ¿qué están esperando? La consulta es gratis. Llame ahora, 302-855-1055. Y a toda la gente que me está llamando y todos vamos a tener que agradecerles. Abogado, muchas gracias por todo su tiempo. Espero que mucha gente pueda hacer las consultas porque lamentablemente a veces nos vivimos consultando con las comadres, con las vecinas, los amigos, los compadres, pero nunca vamos al abogado. Y yo creo que ese debe ser el primer paso. What I'm saying is,
You know, a lot of people, they talk to the neighbors, they talk to friends, they talk to la comadre, but they never talk to an attorney about their cases. That's right. Right? That's right. Hagan la llamada, la consulta es gratis, 302-855-1055. I hope we can have you here next month. I look forward to it. Gracias, Thank muchas you for gracias. having me here today. Gracias, llamen al abogado Ted Murphy, 302-855-1055. Ya regresamos. Me encanta Telemundo del Mar.